जय जगन्नाथ समस्त को ओडिया ट्यूटोरियल एसबी यूट्यूब चैनल को समस्त को स्वागत जनाऊँगी। आज क्लास टी क्वेश्चन उपर डिस्कशन हम आपण मानक जदि मो क्लास टी भल लगुच ताहले लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट निश्चय करेंगे। आसंतु आरंभ करवा। प्रथम क्वेश्चन होची मो पूर्व स्मृति कथा आत्मजीवनीटी कहार? भरत चंद्र नायकंकर। विरहवंशी कविता ग्रंथर कवि किए? दयानिधि मिश्र। विरहवंशी कविता ग्रंथर कवि होउचंती हमर दयानिधि मिश्र। पाट दे गल्प संकलन सहित निम्नोक्त केउं गुड़िक उपयुक्त भावे जड़ित? साहित्य एकाडेमी पुरस्कार पाइछि पाट दे गल्पटी आउ होउछि पापगर्भ। ए दुईटी संश्लिष्ट अछि। रथ सप्तक कहार रचना अटे? चंद्रशेखर रथंकर रथ सप्तक रचना अटे। भिन्न आकाश भिन्न दीप्ति कहार रचना अटे? सीताकांत महापात्रंकर। कवि और नर्तकी कहार रचना? सुरेंद्र महांतींकर। पूर्णतम चंद्रोदयर रचयिता किए? पूर्णतम चंद्रोदयर रचयिता होउचंती बृंदावती दासी। जय विजय शिलालेखा प्रथमे क्यों राजा समय खोदित होता? कपिलेन्द्र देव समय खोदित होता। बासुली नीलमाधव हनुमान कंस यही क्रमशः निम्नोक्त प्रदत्त उपयुक्त प्रदर्शनीय कलार क्रम स्थिर कर। प्रथम आसब घोड़ा नाच जो बासुली चरित्र देखा जापर नीलमाधव जोटा ललिता पाला सहित जड़ित। तापर आसला जो हनुमान हनुमानटी लंकापोड़ी सह कंस होउची धनुजात्रा सह जड़ित। क्यों उपन्यास गुड़िक क्यों भित्तिक सेटा देखिबा। प्रथम आमर होउची अमृत संतान। अमृत संतान होउची नृतात्विक उपन्यास अटे। अमृत संतान उपन्यास अटे। आ सत्यवादी उपन्यासटी पौराणिक उपन्यास अटे। धरा और धाराटी मनस्तात्विक उपन्यास अटे। आजीविकर अटहास्य ऐतिहासिक उपन्यास अटे। टोकियो कलिकता टोकियो कलिकता कहार? महेश चंद्र रायकर। पश्चिम आफ्रिकार ओडिया ढिंकी एटा भुवनेश्वर बेहेरांकर। नीलचक्रबाला सेपारे एटा होउची हमर गणेश्वर मिश्रंकर। सॉरी नीलचक्र बाला सेपारे सेटा हला होउची हमर गोकुलानंद महापात्रंकर। आ गणेश्वर मिश्रंकर कैंटरबरी कहानी अटे। रोमांटिक सिजिम सहित को राइटर जड़ित? वर्ड्सवर्थ। क्लासिक सिजिम सहित गेट जड़ित। अस्तित्ववादी सहित कियर केकेगार। चित्रकल्पवाद सहित टी.एस. इलियट। मला जन्न और मने मने उपन्यासर नायिका को यथाक्रमे चिन्हित कर। मला जन्नर उपन्यास होउचंती सती। मने मने उपन्यासर नायिका होउचंती कनक। जगन्नाथ थिएटर होउची पुरी रे। बीणापाणी क्लब सेटा कटक रे। न्यू ओडिशा थिएटर होउची बारिपदा रे। नाट्य मंदिर होउची बरगढ़। क्यों काव्यर प्रथम छंद अ ठारू क्ष अक्षर अनुक्रम रे रचित? विदग्ध चिंतामणि। सुरंगी काव्य और महानदी काव्य रचनार स्रष्टा यथाक्रमे चिन्हित कर। सुरंगी काव्यर स्रष्टा होउचंती चिंतामणि महांती। महानदी काव्यर रचनार स्रष्टा होउचंती सच्चिदानंद त्रिभुवन देव। मध्य भारतीय आर्य भाषा मध्य केउंटी प्राचीनतम? पाली होउची प्राचीनतम भाषा अटे। केउं दुईटी बसंत कुमार शतपथींकर गल्प ग्रंथ अटे? गोटे होउची गोटाए आलू मांसासी मानक उद्देश्य रे। केउंटी माटीर मनीष उपन्यास पई प्रयोज्य नुहे? प्रयोज्य नुहे केउंटी? चरित्र वास्तव किंबा विश्वासयोग्य नुहे।
କେଉଁ 2 दिन ରତ୍ନବେଦୀରେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ସୁନାବେଶ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୁଏ? ସେଇଟା ଦଶହରାରେ ହୋଇଥାଏ ଆଉ କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଟାଇମ୍ରେ ବି ହୋଇଥାଏ। କୋଟି କଣ୍ଠେ କାହାର ରଚନା ଅଟେ? ମନମୋହନ ମିଶ୍ରଙ୍କର। କେଉଁ ଉପନ୍ୟାସ 1969ର ମହାବାତ୍ୟା ପୃଷ୍ଠଭୂମିରେ ରଚିତ? ମଗ୍ନମାଟି। ମଗ୍ନମାଟି ଉପନ୍ୟାସଟି ମହାବାତ୍ୟାର ପୃଷ୍ଠଭୂମି ଉପରେ ରଚିତ 1969 ମସିହାର। ରାଣ୍ଡିପୁଅ ଅନନ୍ତା ଗଳ୍ପଟି କେଉଁ ସାହିତ୍ୟ ପତ୍ରିକାରେ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା? ମୁକୁର ପତ୍ରିକାରେ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ଶିବ ପାର୍ବତୀଙ୍କର କଥୋପକଥନ ଛଳରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ କେଉଁ କାବ୍ୟ ରଚନା କରିଥିଲେ? ତୁଳାବୀଣା। କେଉଁ କାବ୍ୟଟିର ରଚୟିତା ବିଷ୍ଣୁ ଦାସ ଥିଲେ? ପ୍ରେମଲୋଚନ। ପ୍ରେମଲୋଚନ କାବ୍ୟଟିର ରଚୟିତା ହେଉଛନ୍ତି ବିଷ୍ଣୁ ଦାସ। ସୃଜନୀ ନାଟ୍ୟ ସଂସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ମନୋରଞ୍ଜନ ଦାସ କେଉଁ ନାଟକଟି ପ୍ରଥମେ ଅଭିନୀତ କରିଥିଲେ? ସାଗର ମନ୍ଥନ। ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର କେଉଁ ଯୁଗର କବିମାନେ ବାସ୍ତବତା ବିମୁଖ ଥିଲେ? ସବୁଜ ଯୁଗର କବିମାନେ ବାସ୍ତବର ବିମୁଖ ଥିଲେ। ଦାଶରଥୀ ଦାସ କେଉଁ ପୁସ୍ତକ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ କେନ୍ଦ୍ର ପୁରସ୍କାର ପାଇଛନ୍ତି? ସେଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରସଙ୍ଗ ପୁରାଣ ଭାବନା ନୂଆ। କିଏ କେବେ ପ୍ରଥମେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ସରକାରୀ ଗେଜେଟ୍ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ? ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଲେସି ସାହେବ 1851। ସେଇଟା 55 ହେଇଯାଇଛି, ଏଟା 51। ସତ୍ୟବାଦୀ ପତ୍ରିକା 1915ରେ କେଉଁଠାରୁ ପ୍ରକାଶିତ? ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ ପ୍ରକାଶିତ। ନିମ୍ନଲିଖିତ ଶବ୍ଦମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କେଉଁଠି ଦେଶଜ? ଚାଙ୍ଗୁଡ଼ି ହେଉଛି ଦେଶଜ ଶବ୍ଦ। ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳ ଛତର ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ବିଖ୍ୟାତ ଅଟେ? କଳାହାଣ୍ଡି ଛତର ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ବିଖ୍ୟାତ ଅଟେ। କେଉଁ କବି ସଦାନନ୍ଦ କବିସୂର୍ଯ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ପ୍ରଧାନ ଶିଷ୍ୟ ଥିଲେ? ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ଅଭିମନ୍ୟୁ ସାମନ୍ତ ସିଂହାର। ସଦାନନ୍ଦ କବିସୂର୍ଯ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ପ୍ରଧାନ ଶିଷ୍ୟ ଥିଲେ। ପ୍ରେମଶୀଳା କାବ୍ୟଟି କୁଞ୍ଜ ବିହାରୀ ଭ୍ରମରବର ରାୟଙ୍କର। ପ୍ରେମ ସୁଧାନିଧି ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କର। ପ୍ରେମ ମଞ୍ଜରୀ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ଭଞ୍ଜଙ୍କର। ପ୍ରେମ ପଞ୍ଚାମୃତ ଭୂପତି ପଣ୍ଡିତଙ୍କର। ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ସାହୁଙ୍କର ଗନ୍ଧବିକା ଶତଦଳ ଏକ କ'ଣ? ବିବିଧ ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକଗୀତର ସଂଗ୍ରହ ହେଉଛି ଗାନ୍ଧବିକ ଶତଦଳ। ନିମ୍ନ ଏକାଙ୍କିକା ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ସ୍ରଷ୍ଟାଙ୍କର ଏକାଧିକ ରଚନା ରହିଛି, ତାହା ନିରୂପଣ କର। ସନ୍ଧ୍ୟାଆସରା ଭୂତ ଗୋଟେ ସ୍ମୃତି ବିଭ୍ରାଟ, ଗୋଟେ ରଚନା। କେଉଁ 2ଟି ମନୋଜ ଦାସଙ୍କର ଭ୍ରମଣ କାହାଣୀ? ଗୋଟେ ହେଉଛି ଅଜଣାର ଅନ୍ୱେଷଣ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଧୁର ବିଦେଶ। ମନୋଜ ଦାସଙ୍କର ଭ୍ରମଣ କାହାଣୀ। ସାରଥୀ ଥିଏଟର କେଉଁଠାରେ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିଲା? ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ। ମୋ ନିଶ ପ୍ରବନ୍ଧଟି କାହାର? ନୀଳକଣ୍ଠ ଦାସଙ୍କର। କା ହେଉଛି କୃପାସିନ୍ଧୁ ମିଶ୍ରଙ୍କର। ମୁଁ କ୍ଷେତ୍ରଜୀବୀ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ରଥଙ୍କର। ଗୋବିନ୍ଦ ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କର ବଟୁଆ। ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ମାଉସୀ ମାଙ୍କ ନାମ କ'ଣ? ଅର୍ଦ୍ଧାଶନୀ। ତାଙ୍କୁ ଅର୍ଦ୍ଧାଶନୀ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଆଜି କ୍ଲାସ୍ଟି ଏଇଠି ଶେଷ ହେଉଛି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ମୋ କ୍ଲାସ୍ଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍, କମେଣ୍ଟ ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।